شهواتها إن الطعام يوافي شهوة النادم والنفس قد تملك المجافى على حب الرضاع وإن تسلمه ينقذني واصرف هواها توليه إن الهوى والسواد لا يشبه أو يهزمني وراعيها ويأتي الأمل سالمة فإن هي استهلت فلا تسيبي كم حسنات لا تزال للمرء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. ضربت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي وشد من سبب أشاءه وطرى تحت الحجارة كشها مترف الأدم صلى الله عليه. وردت الجبال شم من ذهب عن نفسه فأرى أيام الشمم صلى الله عليه. وأكدت سده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام صلى الله عليه. تدعو إلى الدنيا ضرورة
العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. صلى الله عليه. الآمر الناهي فلا أحد أبر في كون لا منه ولا نعم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلى الله عليه. إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم. صلى الله عليه. فالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. صلى الله عليه. هم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. صلى الله عليه. واقفون لديه عند حدهم من نكنة العلم أو من شكلة الحكم. صلى الله عليه. وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. صلى الله عليه. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. صلى الله عليه. ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتكم. صلى الله عليه. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتق بفمه. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. صلى الله عليه. لو ينتهن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. صلى الله عليه. آية الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمام. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. صلى الله عليه. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلى الله عليه. وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. صلى الله عليه. فإنه شمس فاضربهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. صلى الله عليه. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. صلى الله عليه. الزاهي في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. صلى الله عليه. كأنه وفرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. صلى الله عليه. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منتك منه ومبتسم. صلى الله عليه. يأتي بعدل ترب ضم أعدمه طوبى لمنتشك منه وملتزم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن دين عنصره يضرب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلال البأس والنقم وبات ونبيس ومنصدعون كشمل أصحابك إسرى غير ملتئم والنار خامدة أنفاس من أسفين عليه والنار سائل العين من سبيل
وليس ينقص قدر الله
يا خير من يعلم الأنفس أدعوت يا رب قدير أن يجيب رسمي صلى الله عليه ومن هو الآية الكبرى لمعتبره ومن هو نعمة عظمى لمغتنمي صلى الله عليه وليل من حرم ليلا إلى حرمي كما سرقت في داج من الظلم صلى الله عليه درك إلى أن نلت منزلة منك بقول الشيء لم تدرك ولن ترمي صلى الله عليه وقد مدد جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مكتوب على خدمي صلى الله عليه هذا نملك سماد به في غيب من كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه هذا إذا لم تتجاوز بمستبق من الدنيا ولا القلب لمجتنم صلى الله عليه وما تكون مقام في الإدارة في الرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه سر أي مكتتم صلى الله عليه مقام غير مزدحم صلى الله عليه أوليت من نعمي صلى الله عليه صلى الله عليه كنا أكرم الأمم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العباد كان فتنا الزمان رملا من الغنم نزل الكون في كل معترك حتى أتوا بالقمر سهما على وطني ردوا فرار فكانوا يربطون به أسراشا معاه بالواد والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عددها ما لم تكن في الليالي
الواجبين بصامر الخاتمة أولادهم عربجين ويرون شاكر سلاح لهم سلاح ميزون واليد يبتد بهم سمان سلمين تضي الكريم ويبر نصرهم فتسمون ربين أبنى بكل بنين كانهم في النور بالخير نبتربا بالجد بالحسب من شدة المظلمين طارت قلوب العتاب بنفسهم فرنا فما نفرق ما المهد والكرمين ومن تكن برسول الله نصره إذا المولد فيه أجى بها ولم ترى من ولي غير منتصر ولا من عدو من غير منظمين أهل رحمته بجملته كالذي علم أسأل فيها جميع اللطيف قد جدلت تدفع والله من تدليل وكم خصمت القرآن في الخصمين كفاك بالعلم زيدا والمعجزة في الجاهلية تجري بالهدوء من اللفظ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه كاللذان ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه قطعت ويسبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه ومن يبي آجلا منه بعاجله يبي الله الغبن في بيء وفي سلم صلى الله عليه بل فما أهدي بمنتج
ساجد من النبي ولا حبل بمنصرم صلى الله عليه فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه يكن في معادي آخذا بيدي فدلا وإلا فكن يا زلة القدم صلى الله عليه عاشا وإن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه وألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم صلى الله عليه ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام صلى الله عليه ولن زارت الدنيا التي اقتطفت يدا زعيم بما أثنى على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من ألوف سواك عند حلول الحديث العميم
انشقت الأسرار وانفقلت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق وله تضالت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولاهق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كماكين الموسود صلاة تليق بك منك إليك ما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونكره بها من موارد الفضل واحملنا على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بنا على الباطل فندمغه وزج بنا في بحار الأحدية وانشلنا من أوحال التوحيد وأغرقنا في عين بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب العظم حياة أرواحنا وروحه سر حقيقتنا وحقيقته جميع عوالمنا بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نداءنا بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah 'alaina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah iftah 'alaina fi 'ulumin naqliyah wa 'aqliyah bi jahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang saya hormati Sayyidil Khal Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah Ba'abud selaku pengasuh Darul Aitam di Ponorogo Lawang, dan para habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ahibba'i fillah wa ikhwani fillah walillah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya yang sangat luar biasa. Ya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, nikmat kemampuan juga. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di minggu yang lalu, ya, berapa banyak orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan dan kemampuan. Tapi banyak juga ya, diberi kemauan tapi tidak ada kemampuan. Seperti apa? Seperti orang-orang yang sakit sekarang di rumah sakit, di RKC, di Suprautana. Mereka ada kemauan untuk menghadiri majelis maulid, majelis burda, majelis ilmu seperti ini, tapi tidak apa? Tidak ada kemampuan. Diberi sakit oleh Allah, diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi, ada orang dikasih ya kemampuan tapi tidak ada kemauan. Seperti apa? Seperti banyak anak-anak muda sekarang ya. Banyak anak-anak muda sekarang di luar sana masih sehat, masih kuat ya, tapi tidak mau, tidak ada kemauan untuk menghadiri majelis yang seperti ini. Padahal ada kemampuan, ya masih sehat, masih kuat. Dan alhamdulillah kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kumpul kembali di majelis ini, di majelis Qiraatul Burdah Al-Madih lil Imam Al-Busiri. Tujuannya apa? Tujuannya kita menghadiri majelis Qiraatul Burdah seperti ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, Imam Masjid Sekaf yang ada di Tarim sana. Beliau pernah mengatakan, al-maqsud fi mithil hadzal ijtima' sama akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama siratul Habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan kita menghadiri acara maulid atau acara burdah seperti ini apa? Mendengarkan daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan daripada sepak terjang biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di burda ini disebutkan di dalamnya apa? Ya, sejarah Nabi, mukjizatnya Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi, keutamaan, kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kenal. Ya, kita kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita ya disuruh oleh para ulama untuk mencintai Nabi. Ya, bagaimana cara mencintai Nabi? Apakah langsung cinta begitu saja? Tidak. Akan tapi apa? Harus ada pengenalan. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya majelis yang seperti ini kita mengenal Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, kaif akhlaku wa kaif adabu hatta natakhallaq bi akhlaqi hatta nata'addab bi adabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Nabi, ya bisa beradab seperti adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta namshi ala siratihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengikuti daripada jejak-jejaknya Nabi, bisa menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tujuan yang kedua apa? Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aktiru fihi minas salati alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hadis ini sudah kita bahas di minggu yang lalu. Kita ulangi lagi, kita murojaah lagi. Ya. Fa'aktiru salata alayya. Ya. Fa inna afdal ayyamikum yaumal jum'ah. Ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya hari yang utama, yang mulia itu adalah hari Jumat. Ya, maka
daripada itu perbanyaklah, kata Rasulullah apa? Maka daripada itu perbanyaklah kalian sholawat kepadaku, karena sholawat kalian disetorkan, disodorkan di hari itu ya. Maka daripada itu kita mengikuti imtithalul amr daripada perkataan Nabi Muhammad SAW kita di hari Jumat ini untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Di situ adalah lughahnya apa? Aktsiru, perbanyaklah. Kemarin kita sudah bahas banyak itu, dikatakan banyak itu berapa? Ada yang masih ingat? Hah? Apakah 2, apakah 3 sudah itu dihitung banyak? Kita sallallahu alaihi wasallam 3 kali itu sudah dihitung banyak apa gimana? Belum berapa? Ya, pokoknya enggak kurang dari 3 ya, sebagaimana Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizallahu taala mengatakan ya, amal ibadah yang paling utama di hari Jumat itu apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah sebagaimana sabda Nabi. Ya, perbanyaklah. Nah, banyak itu berapa? Kata Sayyidina Umar, pokoknya gak kurang dari 300. Ya, gak kurang dari 300. Dan 300 itu pun kata Sayyidina Umar itu sedikit yang banyak. Ya, banyak tapi dihitung sedikit. Terus standarnya berapa? Kata beliau 700. Kalau bisa kita katakan sampai 700 kali. Baru kalau sudah 1000 itu dihitung apa? Banyak, dihitung banyak. Al-iktsar minas salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kita semua al-fakir dan habaib kita yang mengajak antum untuk menghadiri acara atau menghadiri majelis Burda ini untuk memperbanyak. Mungkin kita kualan, nggak bisa ya. Mungkin kita sibuk dengan kerja misal ya nggak kuat 300. Ya cukup insya Allah dengan Burda ini mulai awal sampai akhir ya, dalamnya apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, Inna awlan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alaihi shalah. Sungguhnya orang yang paling utama di sisiku nanti di hari kiamat siapa? Apakah yang paling banyak hartanya? Atau yang paling banyak tahtanya, mobilnya? Tidak, yang paling banyak sholawatnya. Maka daripada itu perbanyaklah ya, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kita ulangi lagi perkataannya Al-Imam Al-Askandari rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, orang yang bersolawat ya, orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka sejatinya dia berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita lihat di sini, apa hubungannya solawat dan birrul walidain? Ya, apa hubungannya? Ya, di sini dikatakan bahwasanya ada satu malaikat ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus satu malaikat yang mana tugasnya itu apa? Tugasnya itu menyampaikan, menyetorkan sholawat ya, hambanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada satu hamba ya, hambanya Allah ini sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ada satu malaikat bagian setoran, nyetorkan langsung ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, hadza min ummatik fulan bin fulan yusalli alaik, yusalli wa yusallim alaik. Ya Rasulullah, ini loh umatmu fulan bin fulan bersolawat kepadamu. Nah, di sini ya, yang disetorkan itu bukan namanya aja. Fulan. Contoh siapa? Contoh siapa? Fakhri bin Abdullah. Fakhri bin Abdullah. Ketika Fakhri bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung malaikat ini nyetorkan nama Fakhri ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Fakhri bin Abdullah sholawat dan salam kepadamu. Yang disebutkan siapa? Bukan namanya aja, tapi nama orang tuanya. Maka di sini Al-Imam Al-Askandari rahimahullah taala mengatakan, orang yang bersolawat kepada Rasulullah maka sejatinya dia berbakti kepada orang tuanya, karena dia sudah menyodorkan nama ayahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sedih kalau kita masih belum berbakti kepada orang tua. Misal orang tua kita kalau sudah meninggal dunia, kita belum sempat untuk berbakti, maka jangan sedih. Cukup dengan memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dihitung birrul walidain. Nah, ini keistimewaan daripada sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di kitab
Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan ada satu orang mimpi Rasulullah. Ada satu orang awam mimpi Rasulullah. Kemudian ketika dia melihat Rasulullah, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatannya acuh, kayak gak peduli, gak noleh kepada orang awam ini. Kemudian dia tanya, "Ya Rasulullah, aghadban alayya, ya Rasulullah, apakah kau ngamuk, marah kepadaku ya Rasulullah, sehingga kau gak mau menoleh kepadaku?" Kata Rasulullah, "Enggak, aku gak marah." Terus kemudian kata orang awam ini, "Ya Rasulullah, ata'rifuni, ya Rasulullah, apakah kau kenal kepadaku?" Kata Rasulullah, "Lah, aku gak kenal sama kamu." "Loh, Rasulullah, bukannya aku ini termasuk umatmu, kau pasti kenal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Qadr ma'rifati ala ummati qadr salatihim alaih. Ya, kadar pengetahuanku kepada umatku, kadar kenalku kepada umatku, kadar sholawat mereka kepadaku. Ya, selama kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah makin kenal kepada kita. Kalau kita agak sering sholawat, jarang-jarang, seminggu sekali, kadang sebulan sekali, ya gak dikenal. Kalau setiap hari diistiqomahkan 300, insya Allah dikenal. Maka orang awam itu langsung terbangun dari tidurnya, terjaga dari tidurnya. Kemudian dia nadar, ketika itu dia nadar, saya nadar mulai sekarang saya bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap hari 100 kali. Tapi dia nadar, istiqomah, gak pernah bolong, gak pernah absen. Diistiqomahkan setiap hari 100 kali, sampai mimpi Rasulullah SAW yang kedua kalinya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan kepada orang awam tadi, "Al-an araftu." Sekarang saya kenal sama kamu. Gara-gara apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, Qasidah Al-Burdah ini mengajak kita, ya, majelis ini juga mengajak kita untuk memperbanyak, ya, untuk ingat kepada Allah, untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, sebetulnya hari ini kita akan membaca kitab Adab Sulukul Murid, tapi sebaiknya kita kenal dulu dengan kitab Qasidah Al-Burdah Imam Al-Busiri. Siapa pengarang daripada kitab Burdah Al-Busiri ini? Ya, sebelum kita membaca kitab, insyaallah kita mulai di minggu yang akan datang insyaallah. Ya, sekarang kita akan bahas, kita memperkenalkan yang ngarang kitab Qasidah Al-Burdah, yaitu beliau Al-Imam Syarfuddin Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri Al-Misri. Beliau asli dari Mesir. Ya. Beliau seorang ahli syair, ya, ahli syair. Tapi dulu beliau ini dikatakan, tapi beliau gunakan syairnya ini untuk hal duniawi, bukan hal ukhrawi, sehingga beliau kena sakit udhal, atau ada yang mengatakan, riwayat yang lain mengatakan syalal, lumpuh, ya, penyakit lumpuh. Ada yang mengatakan komplikasi, ya, kayak stroke setengah badan gitu. Kemudian beliau ngarang syair-syair muji Rasulullah SAW. Ya, ini kitab Burdah ini. Ketika dia ngarang, ya, ketika beliau mengarang Burdah ini, kemudian beliau tertidur, mimpi Rasulullah SAW. Di tidurnya beliau dihampiri Rasulullah, kemudian dikasih Burdah. Burdah itu artinya apa? Selendang atau rida. Ya, dikasih rida seperti ini. Ya, dikasih rida, diusapkan ke badannya Imam Busiri. Setelah itu terjaga dari tidurnya, terbangun. Seketika itu setelah bangun dari tidur langsung bekhair, langsung sehat, langsung nggak sakit. Yang awalnya stroke setengah badan langsung sembuh. Gara-gara apa? Dikasih Burdah. Burdah itu apa? Selendang atau sorban. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Maka daripada itu Burdahnya ini, ya, syairnya ini, syair pujian-pujian untuk Rasulullah, dinamakan Burdah. Tapi nama Burdah ini banyak, ada 3. Ada yang mengatakan namanya itu Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah, yang artinya bintang-bintang yang berkilauan
dalam pujian kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah SAW. Terus yang kedua, namanya kitab ini apa? Al-Burdah, sebagaimana yang kita ketahui. Asal usulnya apa? Karena beliau mimpi Rasulullah, kemudian Rasulullah ngasih burdah, selendang sorban tadi. Dengan berkat serban tadi sembuh, ya. Penyakit komplikasi tadi, stroke setengah badan hilang, sembuh, sehat, berkat burdahnya Rasulullah SAW. Terus nama yang ketiga, ada yang mengatakan apa? Bur'ah, bukan burdah, bur'ah dengan hamzah, bur'ah. Artinya apa? Obat, penyembuhan. Ya, karena Syekh Abdul Salam Al-Marakishi, beliau pernah mengatakan, siapa orang yang membaca burdah ini dengan niatan untuk, ya, dengan untuk niatan syifa, binyati syifa, untuk kesembuhan di badan kita, atau untuk orang lain daripada kerabat atau teman, ya, dengan niatan seperti itu, binyati syifa, maka insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kesembuhan aja, semua bala, wabah, mara bahaya, bencana, semuanya kalau diniatkan membaca burdah ini supaya dijauhkan dari bala semua itu, maka insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan bur'ah. Ya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau pernah mengatakan sebaiknya kita burdah ini dikatakan bur'ah, bukan burdah, bur'ah. Karena apa? Ya, dapat menyembuhkan daripada penyakit. Siapa orang yang bacanya dengan niatan untuk menyembuhkan penyakit, dengan yakin, i'tiqad qawiyah, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita minta kepada Allah melalui wasilahnya siapa? Rasulullah. Kita minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku dengan wasilah atau perantara Rasulullah. Ya, karena di burdah ini di dalamnya juga ada tawasul, juga ada doa, ya, dan lain sebagainya. Maka daripada itu, ya, Al-Fakir teringat Umi, ya, Ummul Aitam Al-Hubabah Syarifah Alawiyah binti Abu Bakar Al-Idrus rahimahullah ta'ala. Beliau pernah, ya, ngasih saran kepada Al-Fakir, karena ada teman saya yang orang tuanya lagi sakit stroke, ya, lagi stroke. Terus tak tanyakan ke Umi, ini ada teman kita orang tuanya lagi stroke, apa bacaannya, apa wiridnya? Kata Umi, baca burdah, insya Allah lekas sembuh. Kemudian saya ngomong, baca burdah mulai awal sampai akhir. Kemudian dibaca, dan subhanallah lekas sembuh, sehat walafiat. Berkat apa? Berkat burdah ini, ya. Maka daripada itu, ya, khasiat, fadhail, keutamaan, kemuliaan daripada kitab burdah ini sangat luar biasa. Sampai nyebar kemana-mana, ke Syarq Asia, sampai Maroko, sampai Britania, sampai di Australia, sampai di Yaman, sampai di Indonesia, Malaysia, ya, Sri Lanka, semuanya baca burdah. Masya Allah. Beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, tahsinul burdah afdal min tahsin Hizbun Nawawi. Orang yang membaca burdah dijadikan wirid, dijadikan rutinitasnya, itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada baca Hizbun Nawawi. Tahu ya Hizbun Nawawi? Bismillah, Allahu Akbar, aku ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala mali, itu juga kuat. Tapi kata Habib Salim bin Abdullah Syatiri, orang yang, ya, menjadikan burdah ini wirid, rutinitasnya, itu lebih dahsyat, lebih kuat untuk jadi benteng, benteng kita zahir wa batin daripada Hizbun Nawawi. Ya, bukan kita mengatakan lebih utama, lebih ahsan burdah daripada Hizbun Nawawi. Enggak, dua-duanya sama mulia, sama-sama ada fadhailnya. Tapi Habib Salim bin Abdullah Marsyatiri, ya, menjelaskan tentang keutamaan daripada burdah, bahwasanya, ya, orang yang menjadikan wiridnya itu burdah itu lebih, ya, lebih kuat daripada Hizbun Nawawi. Padahal Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali Habsyi, beliau pernah mengatakan, siapa orang yang menjadikan Hizbun Nawawi, ya, Hizbun Nawawi itu wiridnya, jadikan rutinitasnya, maka dia akan aman daripada godaan setan, jin, manusia, bahkan, ya, godaan daripada binatang. Tapi burdah ini lebih dahsyat. Beliau
Beliau pernah mengatakan, ya, juga keutamaan kemuliaan daripada burda ini. Beliau mengatakan, qiraatul burda ta'dilu min sab'ina qiraah dalailul khairat. Siapa orang yang membaca burda itu seakan-akan dia membaca 70 kali dalailul khairat. Tahu ya dalailul khairat? Dalailul khairat itu banyak, kayak hizib-hiziban itu ada hari-harinya. Mulai awal sampai akhir itu sholawat tok isinya. Ya, sholawat tok isinya. Tapi orang yang membaca burda, ya, itu seakan-akan dia membaca 70 kali dalailul khairat. Ya, sungguh luar biasa. Dan terakhir, man kanat lahul hajah falyaqra'il burda. Siapa orang yang punya hajat, ya, kepepet darurat sudah, baca burda. Insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan hajat dunia kita digampangkan semuanya. Urusan rezeki kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat akhirat kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah